What's up mga guys, uban ko ninyo karon samtang atong ibisita ang nag-viral nga tourist attraction diri sa Valencia City, Bukidnon, located at Sitio Sumpong, Barangay Banlag, Valencia City, Bukidnon. From city proper, you need to travel 1 hour para makaabot mo diri ug accessible sa tanang klaseng sakyanan, 4-wheel ug motorcycle. Sa 50 pesos nga entrance fee ug 20 pesos nga parking fee, sulit na kayo para ma-experience nimo ang panoramic view. Dili pod basta-basta ang pag-anay diri kay man nimo mutunga sa tunga-sugay nga dalan from Barangay Banlag padulong diri sa Sitio Sumpong, which is located ang Anahon Bridge. This place is best for paragliding activity. Sa mahiligon og paraglide, bisita lang mo or ma-experience ninyo unsa kanindot mag-paraglide diri nga place. Samtang gina-enjoy nako ang overview, diri natubag ang akong pangutana why ang Valencia City is considered as rice capital of Bukidnon tungod kini sa grabe kaluwag nga rice field or humayan. Pag makaabot na bitaw ka diri, malimtan gyud imong mga problema, apil ang imong utang nga wala pa nabayaran sa silingan. Uye. Sa mga lovers diya, best place kuno ni para mangluod. Oh no! Aside sa panoramic view, diri po nimo ma-experience ang nag-viral nila nga glass walk nga murag naa ka sa laing nasod sa kanindot like Hong Kong uban pa na country. Kini nga spot diri usa lang ni sa mga wonders nga gibuhat sa Ginoo nga nag-speak ug unsa kagamhanan ang Ginoo nga nagbuhat sa tanang butang apil ang universo apil ang atong kinabuhi. Maong worth it dahigon ug pasalamatan ang Ginoo sa experience na atong masudong ang iyang creation. So what are you waiting for? Bring with you your family, your friends, and your lovers to witness this beautiful creation of God located here at Sitio Sumpong, Barangay Banlag, Valencia City, Bukidnon, the Anahon Bridge. Thank you so much for watching. God bless everyone. To God be the glory.